picture tsaka video. Sit, mamon, sit. Sit, mamon, sit. Sit. Sit, mamon, sit. Mamon, sit. Good dog. Huwag mong pakita yung ano. Good dog. Good dog. Ayan yung mamon. Malayo ka, Milky, dito ka. Sit ka, Milky. Sit ka. Mag-sit ka, Milky. Milky. Tatakot ka dun. Milky. Sit. Milky, sit. Sit. Milky, sit. Good dog. Tama na, skip. Sa salita pa. Napaka-cute ng mga baby na yan. Inom maraming tubig mamaya, mamantika yan. Milky. Yeah. Sit ka lang, Milky. Sit ka lang kasi. Sit, Milky. Sit. Milky, sit. Good dog. Picture mo sila dito. Kung tatlong ganyan picture. I-screenshot na lang. Galit ka pa. Natatakot siya dyan. Kaya nga, ang cute kasi. Halika dito, Mickey. Mickey. Kaya, naglalaway ka na, Mickey. Bumubula na nga yung bibig niya. Manoshki. Yum, 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 yum. Mamonshki. Pahingan, tama na yan, laba. Mamaya na ulit. Focus ko lang. Ano na sa tiyan nila yan eh. Ah, sit, sit. Gusto mo yung flavor na tama, no? Nangaagaw ka na. Pepperoni ba yan? Hawaiian? May picture ba silang tatlo magkakatabi? Dati. Yung dati, yung super cute. Hindi ngayon, may picture silang tatlo ngayon na ganyan. Oo, oo. Marami. Hindi makulang-kulang to. Ay, grabe. Parang ano, di background picture sa ano, ChatGPT. Very good si Mickey ah. Dinudurog ng mabuti. Wag na yung ano ha, yung malaki din. I mean yung, ay, pinakain mo pa rin. Pinupulo. Wala na. Ubus na? Grabe. Ang cute ni Monmon, no? Tiyo mo. What's happening? What's happening? Agaw nyo to eh. Mickey! Mickey! Naman na. Manong! Manong! Simot ka to. Yan. Manong! Go, Mamon. Kaya mo yan. Manong, baby! Mamon! Very good ang tinutunaw na mabuti ah. Very good ah. Tapos natin mga babang pang sticky. Daddy! Dito yan ulit. Sit, sit. Mano, sit.